हेलो हाय जय जगन्नाथ सांग मैंने आप केमती अच्छा भल अच्छा तो भगवान जगन्नाथ कृपार आप समस्त भल था खुशी था। आज वीडियो कर रिजन हूँ पाखापाखि 3 मास हो गला मु वीडियो मो चैनल पकाउनी मझे 2टा वीडियो पकई जेहेतु पुराणा वीडियो यूट्यूब रू आगु जो वीडियो को बनई से वीडियो पकई किंतु 3 मास पाखापाखि 4 मास है 3 मास पाखापाखि हम मो वीडियो ही चैनल रे पड़ुनी कहीं पड़ुनी कारण तार गोटे रिजन अच्छी किसी घर प्रोब्लेम चलता रात टाइम ही हुए आ गोटे कथा हूँ मो चैनल रे स्ट्राइक बाजी जाइए स्ट्राइक बाजी जाइए मतलब मु गोटे वीडियो जस्ट शॉर्ट वीडियो पकई देती से यूट्यूब रू मो चैनल स्ट्राइक बाजी जोटा कि मोर जी भी डॉलर बढ़ी से डॉलर टा आउ देखोनी आउ पुणी थे मत चैनल मोनेटाइज करने यूट्यूब माने परामर्श दौर तो मत चैनल मोनेटाइज करने हेले मत पुणी वीडियो करिवार अच्छी से कि मो माइंड पूरा आब्सेंट हो जाता मु भाभी मु वीडियो आउ करी नहीं किंतु भी मो स्ट्राइक उठिनी किंतु वीडियो कला परे मो स्ट्राइक हटिबो तो तापर पूरा आ गोटे कथा हूँ आम ग्रुप रे ट्रैक राइडर भाई जो अच्छा सी भी वीडियो गोटे 2टा केतबेले अपलोड कर सब बेले भी अपलोड करना कारण गोटे घोस्ट वीडियो करने को हेले अति कम 2 जन 3 जन भितर जावाक ही पड़ो तो से कि 2-3 जन हाँपाई आसकू आमर यही भी जापारना कारण समस्त काम रोचे आउ इंटरेस्ट भी कमी जाऊँगी बेले बेले इंटरेस्ट कमी जाऊँगी जो भाया जो यूट्यूब गाइडलाइन ये माने मारात्मक गाइडलाइन ए आसला टिके टिके ये आपण माने 5 वर्ष 2 वर्ष को माने कंटिन्यू आपण यूट्यूब चलाउथिबे एमती गोटे स्ट्राइक बाजिब आपण माने सब चैनल जीव से कि मन भितर गोटे माने कष्ट लगिला भाविली आ वीडियो बनईबिनी किंतु वीडियो बनवा को बाध्य हली आज गोटे आपण को शॉर्ट रे गोटे घोस्ट वीडियो रो स्टोरी कहूची आपण शुणु आगो को आमे आम ग्रुप पिला आगो को बहुत भल भल वीडियो करू आपण खाली अपेक्षा करंतु आगो को बहुत वीडियो आसीबो ट्रैक राइडर भाई चैनल भी पड़ो बहुत डेंजरियस वीडियो तो हम किंतु आज मु गोटे स्टोरी आपण को कहूची आपण शुणु आम गाँव जड़े भाई सी मते एक कथा काली कही जो स्टोरीटा मु शुणिकी माने आम दांड दुआर बसती घर को आस मत डर लगा मैंने एत भयंकर माने मत लगिला माने देखिए आम रात मशाणी बुलुचु ये बुलुचु जी डर लगुला कथा शुणिकी मत बहुत भय लगी कहवा अनुसार आम गोटे थर आम टीम सह से जगह को जाइलु से टीम सह आम गला भितर आम से कैंप भी पकईलु कि आम कि देखी ही नथिलु किंतु सी से जगह को रात माछ मारिया को जाती जोटा कि जाल पकईकी ना पोलुओ पकईकी से मैंने माछ धरती सी कहवा कथा तुम जो भी जाइल कैंप पकई रही आम से जाइलु आउ रात आम से जगार गोटे स्त्री लोक माने साइड रे चलिकी जीवार आम निहात देखीचु किंतु आम कि देखी नु सी किंतु कहले आम देखीचु कारण से जगार बहुत किसी एक्सीडेंट होती 2-3 जन मरी पानी रे बुड़ीकी आउ से जगार से कहवा कथा से जो माछ मारिया को जाती से जगार से कौन करती माछ नहीं कि पोल जो जाल नहीं कि आग बिछे देकी आसती बजा बसई देकी आसती आसिक रोषे करती से ऊपर से रोषे करने भितर सहित घटी एमती गोटे माने जिनस जहाँकि बहुत भयंकर थिला
ଯେତେବେଳେ ସେ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଇଁଷିର ଆବାଜ ଶୁଭିଥିଲା, ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଜୋରସରେ ଶୁଭିଥିଲା। ତ ସେମାନେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଥିଲେ ସେଇ ପୋଖରୀ ନାଳ, ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟା ଯାଇଛି ସେ ଜାଗାକୁ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଥିଲେ। ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା ଭିତରେ ସେ ମଇଁଷିର ଆବାଜ ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ବାରମ୍ବାର। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଆଇଁଷ ଭୋଜନ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଚିକେନ ଆଇଁଷ ଜାଗାକୁ ଭୂତ ପ୍ରେତଙ୍କର ଆଶା ଥାଏ, ତ ସେମାନେ ବାହାରେ ବି ପକେଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେଠି ମଇଁଷିର ଆବାଜ ଶୁଭିଥିଲା। ମଇଁଷି ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସେଠୁ କହିଲେ, ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ଦେଖିଲା ସେ ଜାଗାରେ ମଇଁଷି ଫଇଁଷି କିଛି ବି ନଥିଲା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗଛ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଷ୍ଟ ଗଛ ଉପରେ ଏମିତି ବସିକି ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଦୋଳି ଖେଳିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଥିଲେ ମତଲବ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦୋଳି ଖେଳୁଛି, ମାନେ ତଳ ଉପର ହଉଛି, ସେମାନେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରିନଥିଲେ। ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ମଇଁଷିର ଶବ୍ଦ ବେଳୁବେଳ ବହୁତ ଜୋରସରେ ଆବାଜ ଦେଇଥିଲା। ଆବାଜ ଦେଲା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁକି ସ୍ଥିର କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଗଛ ଉପରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଦେଇଥିଲା, ସେ ବିକଳରେ ସେ ଜାଲ ଫାଲକୁ ଫୋପାଡ଼ିକି ସେ ଆସିଥିଲେ। ଆସିବା ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଧା ବାଟ ଯାଇକି ପୁରା ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଥିଲା। ତ ଅଧା ବାଟ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପବନ ଆବାଜ ଦେଲା ଭଳିଆ ଭୟଙ୍କର ସାଉଣ୍ଡ ଗୋଡ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଅଧ ବାଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଗୋଟେ କଳା କୁକୁର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା। କଳା କୁକୁର ପାଲଟିକି ତାଙ୍କୁ ଭୁକିଲା, ତାଙ୍କ ପଛେ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା। ତ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ କହିଲା, ତାଙ୍କ କାନକୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା, ତୋ ବେଳା ଭଲ, ତୁ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ନହେଲେ ତୋ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ତୁ ନିଜେ ଜାଣିନଥାନ୍ତୁ। ତା କାନରେ, ଜଣଙ୍କର କାନରେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଶବ୍ଦଟା ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଇକି କାନରେ ବାଜିଲା। ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦୌଡ଼ିକି ଆସିକି ଅଧା ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜଣଙ୍କର ମାନେ ସେଠି ମାନେ ଦେହ ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ସେମାନେ ମେଡ଼ିକାଲ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲା ପରେ ପରେ ସେମାନେ ସକାଳରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଗୁଣିଆ ପାଖରେ ଝଡ଼ା ହେଲେ। ଝଡ଼ା ହେଲା ପରେ ପରେ ସେଇ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ସେ ଯାଇଥିଲା। ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ କହିବା କଥା ଯେ ସେ ଯେବେ ଯାଇଥିଲେ ତା 15 ଦିନ ତଳେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଗଛରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା, ସେ ଆଉ ଜାଣିନଥିଲେ, ଅଲଗା ଗାଁ ଲୋକ କହିଥିଲେ। ତ ଭୂତ ପ୍ରେତ, ଚିରୁଗୁଣି, ପିଶାଚୁଣୀ ଏମାନେ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଭାବୁ ଯେ ଭୂତ ପ୍ରେତ ନାହିଁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ତାଙ୍କ ବେଳାରେ ହିଁ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବେଳା ନହେଲେ ସେ କେବେ ଯେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କର, ମଶାଣିରେ ବୁଲ, କବରଖାନାରେ ବୁଲ, ଯୋଉଠି ବୁଲ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ତମେ ଦେଖିପାରିବନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବେଳା ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭେଟ ଆମ ଭେଟ ପଡ଼ିଯିବ, ତମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଘୋଷ୍ଟର ମୋ ରିଏଲ ଷ୍ଟୋରି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲି, ଯୋଉଟା ମୋ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ରୋଡ଼ ଉପରେ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଘରୁ ଫେରିଲା ପରେ ମାନେ ଆଗ ସାମ୍ନାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରାତିରେ ସେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ରାତି 2ଟା ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଆପଣ କେବେ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ନେଇକି ମଜା କରିବେନି। ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଦୁନିଆରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହା ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଦେଖାଦିଏ। ସେମିତି ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବି ପଡ଼ିବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଗାଇଜ୍, ଷ୍ଟୋରିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋତେ ତ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା ଶୁଣିଲା କ'ଣ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଥିବ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ
जस्ट केते दिन पर ये भिडियोटा बनई किसी कहवाई तापर पर मत यो भाईंकर जो काली रात कथाटा को आपण को टे जनईदेली जदि आपण सत भावुवे तो सत जदि मिछ भावुवे मिछ सेटा आपण मर्जी कि मुझे जहाँ शुणिली सेटा कहली आगु को किंतु टाइम अनुसार भिडियो आसीबो आउ बराबर आसीबो अपेक्षा करंतु रहुची जय जगन्नाथ।